नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह लिखम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। मुहतरम सामाईन और नाज़रीन, रमज़ान करीम का महीना साया फिदन है और हम अशर रहमत में दाखिल हो चुके हैं। आज 5वीं तरावी का खुलासा जो मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज से और इंफॉर्मेटिव लेक्चर, नॉलेजेबल वीडियो और ऑथेंटिक दलाइल के साथ आपके सामने जो पेश किया, उसी खुलासा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सूरे माइदा का खुलासा, और जिसमें, और मैं इससे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है और इसमें हर तरफ कसरत कुरान कसरत तिलावत कुरान देखी जाती है, सुनी जाती है। और इस महीने ऐसा महीना है, इसमें हम तफसीर और तर्जुमे से वाकिफ हो जाएं ताकि आपको मालूम हो अल्लाह ताला कैसे कैसे राज कुरान में छुपा के रखा है और कुरान हमसे क्या मुतालिबा करता है, अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। ऐ बंदे, अपने रब को पहचान, कुरान से जुड़, कुरान के नूर को अपने दिल में, अपनी रूह में रासिख फरमा। और ये आपका नजरिया नहीं है, नहीं, क्योंकि अहले बैत की दुनिया मोहब्बत करती है और कुरान को अल्लाह के नबी ने अहले बैत से जोड़ा है। जी बेशक, जो भी मुहिब्ब है अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह, और जो तुम्हारा हर मुसलमान तो वो मुहिब्ब कुरान है बेशक। इसीलिए अगर तुम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हो तो कुरान से जुड़े रहो। कुरान से मोहब्बत न करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपके सामने मैं सूरे माइदा की जो मुफ्ती साहब ने जो खुलासा पेश किया है, मैं तो पहले ये कहूँगा, सूरे माइदा इसलिए माइदा कहा जाता है, आयत नंबर 110 में माइदा का जिक्र है। इसका तर्जुमा ये है दस्तरखान, और इसके अंदर 120 आयतें हैं। मुफ्ती साहब ने जो पहली आयत का जो खुलासा पेश किया है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने खौल को पूरा करो, अगर आप किसी से वादा करते हैं तो उसको पूरा करो। और आयत नंबर, वादा को ईमान से जोड़ा है, वादा को ईमान से, ईमान वाले वादा पूरा करते हैं, जो नहीं करते हैं वो मुनाफिक है। मुनाफिक की 3 किस्में हैं। जब वादा करते हैं, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, निशानियां हैं। जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, जब अमानत रखी जाती है तो अमानत में खयानत करते हैं, और जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। और आयत नंबर 2 में मुफ्ती साहब ने जो खुलासा पेश किया है, तुम मोहतरम सामाईन, जब तुम किसी से दोस्ती करते हैं तो अल्लाह के लिए करो, जब तुम दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह के लिए करो। ये है। और नेकी में और परहेजगारी में और दुश्मनी पैमाना आपका बस अल्लाह की रजा हो, और आपका एटीट्यूड ना हो, बस हम अल्लाह की रजा हो। जो अल्लाह का दोस्त है मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन, ये तकद्दुर है जी। इसी तरह तुम नेकी में और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह में मदद ना करो, जुल्म के काम में मदद ना करो। और तीसरी आयत में मुफ्ती साहब ने जो बयान किया है, जिस तरह गुनाह एक दूसरे की मदद करो, जो फरमा रहे हैं नेकी में और परहेजगारी में, 2 ही है। इसी के अंदर अकीदा ये मिलता है कि जो है ना, अल्लाह के अलावा भी मददगार है। यही अकीदा, ये कुरान के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत नंबर 3 में आपको
खत्म नबूवत का कॉन्सेप्ट मिलता है, अकीदा खत्म नबूवत का कॉन्सेप्ट मिलता है। मोहम्मद आखिरी नबी है, कोई नबी आने वाले नहीं है। और इसमें अल्लाह ताला अपने दीन इस्लाम को पसंद किया है और उसके नजदीक दीन इस्लाम बहुत पसंद है। और मैं आज हमारे नौजवान लड़कियों से कहता हूँ जो मुर्तद हो रहे हैं, लड़के लड़कियां जो इस्लाम से फिर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, उनको चाहिए कि ये दिन वो दिन है जो कुरान, जो अल्लाह के करीब है, जो अल्लाह जिसको पसंद किया है। तुम्हें वक्तिया तस्कीन मिल सकती है, वक्तिया सुकून मिल सकता है, वक्तिया सेटिस्फैक्शन हो सकते, फिजिकली, मेंटली नहीं। अल्लाह के नजदीक तुम हमेशा के लिए जो है ना, अल्लाह तुमसे राजी नहीं हो सकेगा। बस तुम अपने दीन पर कायम रहो और दीन मोहम्मद किसी हाल में दीन को ना छोड़ो, दीन के दामन पे दीन मजबूती से थाम लो, दीन के दामन को। और आयत नंबर 5 में गर्लफ्रेंड बनाने पर अल्लाह ताला नाराजगी इजहार किया है। हमने सूरह निसा में बॉयफ्रेंड का बता रहे थे, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। और इस मायदा आयत नंबर 5 में गर्लफ्रेंड नहीं बनाना आया, फ्रेंड का तस्वुर ही नहीं बरकत शादी से पहले। जी हाँ है, पेरेंट्स से करो, महरम से करो, बेशक भाई बहन से करो, मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 6 में वजू की फर्जियत का जिक्र आ रहा है, यानी हम खाली अपना डिफेंस और अकीदा नहीं पेश करते, बेशक मसाइल भी है। वजू की फर्जियत का जिक्र आयत नंबर 6 सूरह माइदा में है और तयम्मुम का भी जिक्र है, इसी में जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालना चाहता, जैसा वजू में 4 फर्ज है और तयम्मुम में 2 फर्ज है। और आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला जोर देता है अदल पर जोर देता, अदल का ऑर्डर देता, ऑर्डर अदल पे कायम रहो, अदल करो, अदल इंसाफ करो, ईमान वालों को कहता है। और जो अदल करेंगे अल्लाह के, उनके तकवा नसीब होगा, ये ईमान की अलामत है। और आयत नंबर 15 में सूरह माइदा आयत नंबर 15 का खुलासा मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज से किया है। अपने हबीब को मबूस किया है, भेजा है नूर बनाकर, और किताब से मुराद कुरान है। इस दोनों को मजबूती से थाम लो, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। जो कोई सिर्फ कुरान का दावा करता है, कुरान से जिंदगी गुजार सकते हैं, वो इनकम्प्लीट जिंदगी, कुरान का तसव्वुर नहीं है, कुरान का तसव्वुर नहीं जी, खुद कुरान बोलते हैं, नबी को छोड़कर कुरान में खुद जैसे एक मुकल्लिद आया, हमें सिर्फ कुरान को मानना है जी। नागपुर से मैं कोई चकरा लगी, यानी सिर्फ कुरान को मानना। मैंने कहा अच्छा तो आप बताइए कुरान को मानते हैं आप? हाँ, अब कुरान ही में है कि रसूल को मानना, सुभान ही में रसूल को मानना, सुभान अल्लाह, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, कुरान ही में रसूल को मानो। क्या खाली कुरान को पकड़े रहोगे तो तुम मकसद पकड़ो ना, कुरान बराबर, लेकिन कुरान खुद हिदायत करेगा, बेशक इनकम्प्लीट रहोगे, बस अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ की रहे। और आयत नंबर 21, 22, 23 और 24 में सहाबा कराम की अल्लाह ने तारीफ की है। मूसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिए थे, और नबी के जो आशिक होते हैं, जो उम्मती, जो सहाबी है, नबी को छोड़कर नहीं। बहुत अच्छा, डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपके लोग आपका साथ सपोर्ट न करें, तो गायका साथ ही लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम जिन्हें सहाबा कहते हैं, सुभान अल्लाह, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हुजूर के साथ रहते थे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ते थे। और आयत नंबर 27 में हाबिल और काबिल का जिक्र है। और आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल। काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था महज हुस्न, औरत के हुस्न के तरफ से। आप यहाँ पर वाकयात नहीं, उम्मत को इससे लड़कियों के दामे फरेब में ना आए, इससे कत्ल गारतगरी ना करे लड़कियों के। अब देखिए ना, अगर एक लड़की को चाहने वाले 2 हो जाए, जी हाँ, तो दूसरा तीसरा कत्ल कर देता है, लड़की वजह बनी ना कत्ल की, बराबर। तो ऐसा ना हो, ये धोखा है,
حسن کے لیے قتل نہ ہو، یہ دھوکہ ہے۔ آیت نمبر 32 میں یہ مفتی صاحب نے بہترین انداز سے جو خلاصہ پیش کیا ہے، قابل تعریف ہے الحمدللہ۔ قرآن کیسا پیغام دیتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگر یہ اسلام ٹیررزم کے خلاف ہے، ٹیررسٹ کے خلاف ہے، ٹیررزم کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 32، جو لوگ اسلام میں رہ کر کسی کا قتل نہیں کر سکتے، وہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جی جتنے بھی مسلمان ہیں جی ٹیررسٹ ہیں، جتنے بھی اسلام کے ماننے والے ہیں ٹیررسٹ۔ اس کا مطلب اسلام ٹیررزم کا درس دیتا ہے، جی ٹیررزم بناتا ہے جی۔ ان کو خلاصہ کہیے کہ اسلام قرآن سے ہے، بے شک اور قرآن میں ٹیررزم کا خاتمہ کیا ہے، دہشت خاتمہ کیا ہے۔ کسی ایک جان کا قتل بھی نہیں کر سکتے، کسی ایک جان کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، اور اگر ایک جان کو قتل کرتے ہیں تو ساری انسانیت، ساری یونٹی کا قتل کا عذاب آئے گا تم کو۔ اس سے یہ ذہن دیجیے کہ جس اسلام نے ایک جان کو بھی یہاں تو بم بلاسٹ میں ہزاروں مرتے ہیں، تو جب اونلی ون کو مارنے کا حکم یہ ہے کہ پوری قوم کے مرنے کا عذاب تم پر ہوگا، پوری قوم کے مرنے کا عذاب تم پر، پوری یونٹی کا عذاب ہوگا۔ جس اسلام نے ایک کا عذاب اتنا دیا ہو، وہ ہر ایک کا عذاب کتنا دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ ایک کا عذاب، ہر ایک کا عذاب کتنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ناحق قتل و غارت، جسے ٹیررسٹ کہتے ہیں، ٹیررزم کہتے ہیں، حرام ہے، یہ اسلام اس کا پور ہے، اس کا پور ہے، بے شک۔ اور اسلام میں کسی کی جان آپ بچاتے ہیں تو ساری انسانیت کی جان بچانے کا کریڈٹ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا مذہب ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، وسیلے کو تلاش کرو مجھ تک پہنچنا ہے تو۔ سبحان اللہ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایمان اور تقوی کافی نہیں ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آیت نمبر 38 میں ناظرین کو سڈنلی آپ یہ بتائیے کہ لفظ وسیلہ ہی ہے، لفظ وسیلہ ہی ہے، مراد نہیں ہے، وسیلہ ہی ہے، ڈائریکٹ یہی وسیلہ، بے شک پازیٹیو حکم ہے، پازیٹیو حکم، بے شک، کہ ڈھونڈو وسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو۔ اب مراد تو آیت کی مراد الگ ہوگی، بے شک۔ ضد اگر آیت دیکھیں تو وسیلہ ہے، سبحان اللہ، سمجھ گیا، بے شک۔ اس لیے قرآن کی صراحت النص سے وسیلہ کا پازیٹیو ثبوت ہے۔ اس کا مطلب وسیلہ کو نیگیٹو پیش کرنا یہ عین قرآن کے خلاف ہے، عین قرآن کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ چوری کی مذمت کی گئی، چوری کی مذمت کی گئی ہے، اور اس لیے کہ تنبیہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر کسی کو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو دوسرے لوگ چوری کرنے سے بچ جاتے ہیں، اور اسلامی حکومت میں ہے۔ اور آیت نمبر 44 میں علماء اکرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 میں دیت کا ذکر ہے، جیسا کہ اگر ناک کاٹے تو ناک کاٹنے کا حکم ہے، کہ کوئی آپ کی ناک کاٹ دے تو ناک کاٹنا، کان کاٹے تو کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اگر آپ کو ایک چھپڑ مارا، جھاپڑ سلیپ مارا تو آپ کو مار دیں گے کیا اس کو؟ نہیں، دیت ہے، جتنا اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں۔ اور آیت نمبر 51 میں یہودی اور یہودیوں کو دوست مت سمجھو بول کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہودی سے چوکنے رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 54 کا خلاصہ یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اسلام سے کنورٹ ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ان میں سے ایسے محبوبوں کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا تم اللہ دین اسلام پر قائم رہو، مرتد نہ ہو اور دین کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور آیت نمبر 55 میں عقیدہ اہل سنت بیان ہو رہا ہے۔ کیسا؟ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ مددگار ہے, اس کے رسول مددگار ہے. جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مدد کے ساتھ ساتھ انبیاء اور یا بھی مددگار ہیں, مدد کرتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے, اور اس کے لیے جو ریفرنس ہے آیت نمبر 55 میں ہے, اللہ مومنوں کا مددگار ہے, رسول اللہ مومنوں کے مددگار ہیں, اولیاء اللہ مومنوں کے مددگار ہیں. لو لگاتے ہیں توحید کے مطابق ہے. یہ عین توحید ہے اور عین قرآن ہے. اور آیت نمبر 56 میں اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کو مانتے ہیں وہی جماعت کامیاب ہے. اور آیت نمبر 57 میں آج کل دیکھتے ہیں یو پی اور آسام میں جی ہاں آج کل جن ممالک جی ہندوستان میں جہاں مسلط ہے جی مسلط بے شک طاقتور جی ہاں وہ لوگ لاؤڈ اسپیکر پر کبھی اذان پر کبھی پر کبھی کہ اللہ گونگا ہے, اللہ بیٹھا ہے, معاذ اللہ, اس طرح کے ریمارک کرتے ہیں. تو آپ مسکراتے ہوئے نوجوان یا امت کو کہیے بے شک یہ نئی بات نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینا. بے شک نے آپ کو جنم دیا, یہ پرانی بات ہے. یہ اللہ اذان پہ تنقید پرانی بات ہے. بس آپ کو اذان دینا ہے, بس تنقید بے شک. اذان آپ کو بند نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, اذان بند البتہ لائن آڈر کر کے خیال رکھنا ہے. ملک سے محبت کرنے والی قوم بے شک الحمدللہ. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت فرمایا ہے. اور آیت نمبر 67 سورہ مائدہ میں جو خلاصہ مفتی صاحب نے پیش کیا ہے عقیدہ عصمت, عصمت معصوم عن القطع. کون ہے؟ انبیاء اور فرشتے ہیں, اور معصوم اور محفوظ عن القطع ان کے علاوہ یعنی انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. البتہ یہ اہل بیت اطہار جو اطہار کہا جاتا ہے, جو اہل بیت اطہار جو طاہرۃ تطہیرہ, بے شک اس کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے؟ محفوظ عن القطع ہے الحمدللہ. اور آیت نمبر 85 میں جو خلاصہ ہے ایمان کو, ہاں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چوکنا رہنا ہے, یہودی ہمارے دوست نہیں ہوتے. اور آیت نمبر 89 میں قسم کے شرعی قسم کی مسئلے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ اللہ کی قسم, یہ شرعی قسم ہوتی ہے جی. اللہ کی قسم, اس کی قسم, اگر اللہ کی قسم کھائے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. شرعی قسم یہ نہیں کہ اللہ کی قسم کھائیں, قرآن کی قسم کھائیں, اور بعد میں حضور کی قسم, اللہ کی قسم یعنی شرعی قسم. بے شک. لیکن کچھ لوگ بات بھی دادا کی قسم, تیری قسم, میری قسم, شوہر بیوی کی قسم, یہ لغوی قسم ہے, یہ لغو ہے, بولے تو بیکار ہے, بیسٹ ہے. اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے, بلکہ اس سے بچنے کا, اس سے بچنے کا, ٹھیک ہے, اس سے بچنے کا حکم ہے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں. 10 مسکینوں کو اوسط کھانا کھلانا چاہیے, جو میڈیم جو آپ کھاتے ہیں, یا 10 مسکینوں کو کپڑے, عام کھانا اور ان کو بریانی کھلایا. جی ایسا نہیں ہے, اوسط کھانا جو آپ کھاتے ہیں, یا 10 مسکینوں کو کھلانا چاہیے, یا نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے بنانا چاہیے, یا نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور یہ دونوں بھی نہیں ہے, تو یہ دونوں بھی نہیں ہے تو 3 روزے کنٹینیو رہنا ہے. اور مفتی صاحب نے بہترین ایک مسئلہ بتایا ہے غلام آزاد کرنے کا. اس دور میں اگر کوئی نوجوان جیسا پولیس میں یا اس کو جیل ہو جاتی ہے, اس کو چھڑانا گویا اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ. آیت اسلامی حکومت ہے نہیں تو غلامی کا تصور ہے. بے شک. تو آج کی ظاہر قرآن ہدایت کی کتاب ہے. بے شک. یہ صورت اپنائے, اگر بنا ہو جائے ہمارے مسلم نوجوان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے, ہاں بلا وجہ ان کی لائف جو ہے کریٹیکل بن گئی ہے, برباد ہو رہی ہے, تو اس بربادی سے بچائیں اور سماج کو سے جینے کا حق ہے. اور آیت نمبر 90 میں شراب اور جوے کو شیطان کے کام قرار دیا ہے. معاشرہ کی خوبصورت تشکیل, جی ہاں, معاشرہ کی تشکیل, سوسائٹی کو
कैसा सही करना चाहिए। इसको बोलते हैं इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा। शराब और जुआ, जो चीज आपके अकल को हावी हो जाती है, वो चीजों से परहेज करने का हुक्म है। अगर जो अकल को हावी हो जाती है तो आप बीवी को तलाक दे देंगे, माँ बाप को गालियां दे देंगे, कत्ल कर देंगे। उम्मुल खबाइस से शराब तो इससे बचने का हुक्म है। हमको चाहिए कि ऐसे खबीस चीजों से दूर रहें। नौजवानों को खास तौर पे ये हिदायत है कि शराब से, जुए से बहुत दूर रहें, अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा जिंदगी बनाएं। और आयत नंबर 101 में कसरत सवाल से बचने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। वेस्ट क्वेश्चंस ना करें बिला वजह। बेशक ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते, वैसा करते, उन्हों करते, इन्हों करते, ये नहीं करना है। पर्सनली इमीडिएटली। और आयत नंबर 103 सूरह माइदा का जो खुलासा मुफ्ती साहब ने बताया है, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हराम समझते थे, मगर अल्लाह ताला उसकी वजाहत इंशाल्लाह जी अल्लाह क्या ध्यान दे रहा है? ध्यान ये दे रहा है, अपनी थिंकिंग मत लगाओ, अपने मन से हराम और हलाल मत करो। जो अल्लाह जिसको हराम करा वो हराम है, जो हलाल है हलाल है। और आयत नंबर 105 में अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को महफूज रखने का कॉन्सेप्ट मिलता है। बी केयरफुल, बी हेल्थी। अगर आप हेल्थी रहेंगे तो अपनी अहलो अयाल को देखेंगे, अहलो अयाल को अच्छा पालेंगे, उनकी तरबियत कर सकेंगे। और आयत नंबर 110 में आ रहा है जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम, जो माइदा का जिक्र है, दस्तरखान का जिक्र है, माइदा का दस्तरखान का। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप कहकर अपने रब से आसमान से दस्तरखान उतार सकते हैं क्या? आप अपने रब से कह के आसमान से दस्तरखान उतार सकते हैं क्या? रब उतार सकता है क्या? इस पर एतराज जी जी, क्या आपका रब ये सलाहियत रखता है, इस्तिताअत रखता है कि वो हमारे लिए दस्तरखान। ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो इस सवाल से डांटा, गुस्सा हुए और बोलने लगे कि तुम अल्लाह से डरो और तुम बिलीवर होकर ऐसा सवाल कर सकते हो। इससे ध्यान मिला कि मुसलमानों को अल्लाह पर कामिल भरोसा करना चाहिए, बिलीवर को अल्लाह पर कामिल भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की, दिल के इत्मीनान के लिए, दिल तस्कीन के लिए, मालिक तो दस्तरखान उतार। उसके बाद दस्तरखान उतरा और अल्लाह ताला ने भी वार्निंग के साथ, अगर दस्तरखान के बाद नाशुक्री करोगे, हाँ बेशक तेरे नबी हो, इससे कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। मुफ्ती साहब ने जो बताया, बारगाह नबी की बारगाह में जो मारूजे पेश करते हैं वो गारंटेड कबूल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस जायज मतलब ये कि इजी हो, जायज सुभान अल्लाह। तो इस वार्निंग अल्लाह ताला ने ये दी है कि अगर उसकी नाकदरी करोगे तो ऐसा अजाब लाऊंगा, आलमीन में कभी किसी को अजाब ऐसा नहीं दिया। इससे क्या ध्यान देना चाहते हैं? इससे ये है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और अल्लाह एक मामूली दस्तरखान जो नेमतें, जो मामूली दस्तरखान जो नेमत खुदा है। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह ये दस्तरखान उतार, हाँ दुकान मामूली दस्तरखान उसकी नाकदरी हो, तो बेमिसाल अजाब की बात कर रहा है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों में नेमत उज़्मा है। अगर नेमत उज़्मा है, उस नेमत की अगर हम खुशी मनाते हैं, वो नेमत जब उतरी होगी, वो नेमत जब उतरी होगी तो दिन उतरी होगी, सुभान अल्लाह, वो दिन की अज़मत का आमुकाम था। इससे ईद मिलादुल नबी के सेलिब्रेशन का और नाफरमानी से बचने का तसव्वुर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अक़ीदा अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मामूलात अहले सुन्नत है। और आयत नंबर 18 में जब अजाब का जिक्र 118 में 118 में अल्लाह ताला ने अजाब का जिक्र करा है, तो जब ये आयत सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और जिब्रील अमीन आ गए। और क्यों अल्लाह ताला ने भेजा, वो अल्लाह जो आलिमुल गैब व शहादत है, सुभान अल्लाह, सब जानता है।
وہ جانتا ہے. یہاں پر ہم پوچھ سکتے ہیں اللہ تو وجہ جانتا ہے کہ تیرا حبیب کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے, جبریل کو کیوں بھیج رہا ہے, کیوں بھیجا. تو یہ ایک اور نقطہ دیکھیے. سبحان جبرائیل سید الملائکہ کو آسمی مصطفیٰ کی قدر بتانا مقصود ہے. آسف مصطفیٰ کی قدر بتانا مقصود ہے کہ دیکھ میں تو دیکھ ہی رہا ہوں. سبحان یہ اہمیت ہے آسف مصطفیٰ. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غم سے بری فرمایا ہے, یقین دلایا ہے کہ امت پر رحم ہوگا. حبیب آپ کے سلسلے میں فکر مند ہو, بے شک راضی رکھیں. الحمدللہ. اور آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. الحمدللہ رب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنا, سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ويعصي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.